دنیا میں سب سے پہلے خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ مطلب بہت سے عربی اس علاقے کے حکمران بن گئے، لیکن جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، وہ سارے قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اب نہیں رہے تو ان میں سے بہت سے قبیلوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ اسلامی خلافت اس خطے پر پھیلی تھی، لیکن اب عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد اب اسلامی خلافت صرف تھوڑے ہی علاقوں تک محدود رہ گئی، اور جو یہ نقشہ ہے اس سارے علاقے میں بغاوت ہو گئی۔ یہ ساری بغاوتیں ایک جیسی نہیں تھی، مطلب یہ دو طرح کی تھی۔ پہلی، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسری جنہوں نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی کو دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی۔ مطلب کاپی سے مراد یہ ہے کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ دونوں پرابلم تو سولو کرنی ہی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فوج رومن ایمپائر کے لیے بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی، لیکن اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اس فوج کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جن کی عمر محض 18 سال تھی، انہوں نے خلیفہ کو میسیج بھیجا۔ میسیج میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں اتنے سخت ٹائم میں رومن ایمپائر سے لڑائی روکنی چاہیے۔ میسیج پڑھنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا میں اسے کبھی نہیں روکوں گا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب ایک ہی ٹائم پر مسلمانوں کو 3 بڑے گروپ سے لڑنا تھا۔ نمبر 1، زکوٰۃ نہ دینے والے، نمبر 2، جھوٹے پیغمبر، اور تیسرے تھے سپر پاور یعنی رومن ایمپائر، جس پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں ان سب سے ایک ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں، یہاں تک کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کچھ سمے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بعد میں نپٹ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تو، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صرف اونٹ زکوٰۃ میں دے اور اس کے ساتھ رسی نہ دے، تب بھی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے آہستہ آہستہ چیزوں کو بدلنا شروع کیا، اس سے ایک دن اسلام کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے اپنی خلافت میں سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جیسے ہوتا تھا اس کو ویسے ہی رہنے دیا۔ مسلمانوں نے سب سے پورب پشچم اتر ہر طرف ایک ساتھ جنگ کرنے کی پلاننگ شروع کی۔ سب سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ رومن ایمپائر بیزنٹین ایمپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی باتیں سمجھائی جو جانے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے، کہ کسی بھی بچے، بوڑھے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں کرنا، اور درختوں کو بھی بغیر کسی وجہ کے نہ کاٹنا، اور یہاں تک کہ جو دوسرے دھرموں کے لوگ ہیں جو جنگ نہیں چاہتے انہیں بھی کچھ نہیں کہنا، مطلب صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑے۔ یہ فوج رومن ایمپائر کے علاقے میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی اور بہت سارے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، اب عرب کے جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلیحہ نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا، کیونکہ مدینہ سے بہت سے لوگ رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے چلے گئے تھے اور مدینہ کے اندر مدینہ کی سرکشا کرنے کے لیے بہت ہی کم لوگ بچے تھے۔ تو طلیحہ اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت جلدی سے ایک نئی فوج بنائی اور اس فوج کو اس جھوٹے نبی طلیحہ سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔
इस फौज ने तुलेहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलेहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना आ गई और अब मदीना एक तरह से सेफ हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पूरे अरब को इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों को अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था, सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इतने इस सख्त टाइम में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिवीजन बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को जकात न देने वाले मालिक बिन नुवेरा और 3 झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलेहा जो मदीना के सबसे करीब था, सुलगा जो एक झूठी पैगंबर थी यानी वो एक औरत थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रजी अल्लाह अन्हु जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को इतना टाइम मिले ताकि वो सारे रेबल्स को खत्म करके मुसलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्लियर ऑर्डर दे दिए कि तुमने सिर्फ मुसलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों को मदीना से रवाना होने से पहले इन सब बागियों को हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने खत भेजे कि वो बगावत छोड़कर इस्लाम की तरफ आ जाए, लेकिन खत का कोई जवाब न आने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फौजों को इनकी तरफ रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलेहा अपनी फौज लेकर इनका इंतजार कर रहा था। वो फौज मुसलमानों की फौज से बहुत ज्यादा बड़ी थी, और इसी बीच हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपनी फौज को बढ़ाने के लिए मदीना से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलेहा की फौज आमने सामने आ ही गई। तुलेहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे खुदा ने कहा कि आज हम ये जंग जीत जाएंगे। मगर जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की रहनुमाई में दुश्मनों की तादाद को आसानी से हराते हुए आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मनों की फौज से भागकर लोग तुलेहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलेहा भी लोगों को भागते देखकर और जंग को हारते देखकर खुद भी शाम की तरफ भाग निकला, और इस तरह से खालिद बिन वलीद ने नबी का झूठा दावा करने वाले और उसकी फौज का खात्मा कर दिया। और तुलेहा जंग हारने के बाद फिर कुछ समय बाद वापस आए और इस्लाम कबूल कर लिया, और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दिया, और फिर कुछ समय बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलेहा जैसे ताकतवर और अमीर बागी को इतने आसानी से हराना अरब के बाकी सब बागियों के लिए पहला बहुत बड़ा झटका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सभी बागी डरने लगे, और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप में मुसलमानों से लड़ते थे इकट्ठे होने लगे। जैसे सैजा जो एक झूठी पैगंबर थी, वो तुलेहा की हार को देखकर घबरा गई और खालिद बिन वलीद की फौज को देखकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास भाग कर आ गई और उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद इन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई, और वहीं दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद ने जब आसपास के इलाकों को फतेह किया तो सारे कबीले इस्लाम की तरफ रुजू होने लगे और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिया, सिवाय एक कबीले के जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवेरा, जिसे इससे कुछ समय पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तुरंत बाद
मालिक बिन नुवेरा ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को ज़कात देने से मना कर दिया और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दिए। ये सब देखकर खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उनके लोगों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर स्पेशली हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खालिद बिन वलीद के ये ऑर्डर अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया, उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रजी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के ऑर्डर के खिलाफ जाकर उन पर हमला कर दिया और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे मजबूत बागी था। उन्होंने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बहुत बुरी तरह हरा दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज मुसैलमा की तरफ रवाना की और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि जब तक खालिद बिन वलीद वहां ना पहुंच जाए वो हमला ना करे। लेकिन उन्होंने भी वही किया कि मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और बुरी तरह हार गए। इससे मुसैलमा की ताकत का अंदाजा लगा, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना आसान नहीं था। लेकिन अब जैसे ही खालिद बिन वलीद बाकी इलाकों को फतेह करने से फारिग हुए, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब से एक फाइनली जंग लड़ी जाए, जिसे यह नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। कज़्ज़ाब का मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को ख़त्म कर दिया और सारे मामले में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग में पूरे अरब और नॉट ओनली अरब पूरी दुनिया में इस्लाम का फ्यूचर डिसाइड होना था कि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत अलग होती।